Hambai chini kok tai chumui TV ni tui bakak yang chini Tripura hapar ni Tripura motha khainai jotto adong songno buagarani tidil mungbai buagarani soba mungbai cheng Tripura motha edisiwo athrota situi baskango edisiwo ministry ngnan nai tongo thangui tongo buagarani kok pirmani tino chung tabo thancha o thancha tino chung baskango tebo thancha nai bagai angobono koinai thangnai 10 tarikho যখন চিনি লং ট্রাইবেলি সাব ডিভিশননি এসডিএম অফিসও কাউন্টিং মানে ইয়াগুলো जों 5 নং সামনু তাই মনু সয়লেংটা 6 নং 5 নং সামনু হংকাই টিএসপি তাই মনু সয়লেংটাও হংকাই আইএনপিটি जों जुट सरिके बाचालायजाक ओ सीट काइनो जों पाइमालिया पाइमे फानो जों केबनो कुनु हुनिया त्रिपुरा हाव किन्तु जों एडिसिओ बुबाग्रानि दलनो कप्लाइ मान बिसिं फानो जों केबनो कुन फानो हुनिया आरो काउन्टिं यागुलो जों एसडिएम नहर फाइ जिनि 5 नং सामनुनि आसुकफां बा बातायनाय जिनि रतनजय त्रिपुरा महाशय नग फिरकमानि यागुलो सामनु पार्टी अफिसो बीजेपी नि दल अंगै बरक बीजे मिছিল दाखाय ना तामखाय बक्स रक ताम तंगलायमानि जागाओ बंगनि गाना तिनो चिनि त्रिपुरा मथानि आदं रक बा चिनि बातायनाय रतनजय त्रिपुरा महाशय लाइफ हाइपुरु बरक चिनि गारिओ गुलि कगैनाय आक्रमण खायो मार्बेल दांखा तामुखा बिनि गारिनि ग्लास बायथांखा दिनै बीजेपी रक ngैनाय जुदि चिनि त्रिपुरा मथानि गारिओ गुलि कगिरो ग्लास बायरिया हंकाय ओ जामेला थांगला कामु तफनो चिनि त्रिपुरा मथारक yakti saya janja nogo fai pebejak abuni ulo bo jagani BJP ni gunda bahini rok fai chini samono Tripura mothani party office sebai faika tai chini khut batainai Rotnjay Tripura mahasoi ni kaisa chuak dukan rok tongmani license dukan bini buslani a dukan ni chuak rok jotono tikhlai talang thangbaika aro fridge sebai klang thangka लैपटॉप सबाई कलांग थांका सीसी कैमरा सबाई कलांग थांका ताखुक रक जारा बीजेपी खाई तंगनाय ताखुक संना आबोन सानाय मेसेज रेनाय गुंदा फुनु गइनाय केबनि बखानो नरक पाइ मांगलाक नरक हासे हामजाक दे 3 বছর शासन सिगो नंगनि बीजेपी सरकार त्रिपुरा राज्यओ 3 বছর बायनो नरक एडीसी सेगे खिबि जाखा त्रिपुरा मथाबाय बसखां 23 हंकाय विधानसभा इलेक्शन फाइ दंगो आई इलेक्शन नरक बीजेपी सरकार तिसाइदा नारक मानो तिखलाइदा नारक मानो आबनो नरक वान सबदि के कोनो दिनो गुंडागिरि खायै बरगनो सिकिरवै बरगनो बुवै बरग नरगनो हामजागलाक अरनो प्रमाण 2018 इलेक्शन पाइ फेमिनि यागलो नरक नाम खायगा जिनि आंगाबनो कयनाय नरक अ गुंडागिरि न याकारदि अ गुंडागिरि खायै नरगनि थानि बरग फायगलाक नरगनो हामजागलाक जों त्रिपुरा मथा खाइनाय रक केबनि थानि अपराध खाइमानि करिखौ 17 दिननि बयस सिसिनि त्रिपुरा मथानि बयस 17 दिन बाय जों 18टा सीट तिख्लाय ताबुक एडीसी दखल खायगा अबनसि नरक नायदि तामखाय नरनि याकनि सरकार सेगे खिजाका जों अबनसि नरक वान सबदि ताइब कयनाय आंनि त्रिपुरा मथा लं ट्राइबेलिओ जारा चिनि त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि तैदुल मुंबाई जों जारा त्रिपुरा मथा खाइनाय बीजेपी रक आक्रमण खाइपानो जों ताखायदि जों त्रिपुरा मथा खाइनाय रक ताखायदि जों बरकनो नांखाय गोबागदि बरकनो नांखाय जों हामजागदि जों हामजामा तैसे जों बरकनो बंनि बीजेपी नि बरकनो चिनि त्रिपुरा मथाव तुनानि बागै जायतकदि जों कोन दिनो गुंडा ताखायदि ता सिलाय पाथाम ता सिक्रिटि ता बुदि आंगाबनो कयनाय नंथेनि ताई 3 मासनि परे चिनि पंचायत इलेक्शन नंनाय अ पंचायत इलेक्शनो जों बाहायखायै बीजेपी दलनो हामजागमु फुनुगै सीपीएम दलनो हामजागमु फुनुगै चिनि त्रिपुरा मथाबो तुयै जों सामनु ब्लक नि आन्दार 14टा गावसभा जों बाहायखे कप्लाय खायमान जों ब्लक बाहायखे दखल खायमान आबनो सिसुं चाइतक दि चिनि
त्रिपुरा मथा खायनै ताखक आदं संना आं abono koinai ang tai bisi salia hainai sal rogo BJP rok tai bo chungno kebong khainai nainai kintu borok khaipano norok ta khaidi obsungno sawoi ang nong thini kok kesarmani orno mothaka kolomka কক ত্রিপুরা চ্যানেল এবং খুমপুই চুমুই টিভি চ্যানেल no ang 5 nong সামনো কেন্দ্রনি মুঠানি প্রার্থী মানিকবুং রতন ত্রিপুরা जों इलेक्शन पाइमान परे आनो विशेष खयै BJP प्रति सेंटर रेगिंग खलायका अबनि आं ओइ नौमालिया अबनि आं कुनो दुख करै आं जनसाधारण काम खलायनाय जनसाधारण बाय दंनाय किन्तु अथाइयो जों जेभाबे BJP राव जागाय जागाय सन्त्रास खलाय दङ जों तिनिबो थांफैयो लबन सरागो तिनि कायसा कर्मी बिनि नौ बरा हर थां सप्ताह रेखा अब्दि खलायै 5 किलो अरब अनेक नोक सबाय रेखा मणिपुरनि जे खाकचां गामियो अरबराव तिनि कर्मी नोक सबाय रेखा 18 किलो कायसा क्षुद्र व्यवसायी वो छोटो मोटो दुकान खलायो दुकान तिखलाय बनो बुई बनो दुकान बंद खाय रेखा अब्दि खलायै चीनी एलाकाओ यदि BJP राव ये सन्त्रास बंद यदि खलाया चीनी कर्मीर ऊपर विभिन्न भावे आक्रमण खलाय जों त्रिपुरा मुथा जों त्रिपुरा राज्य निरुशंकर आसन तबयै जीते जाक जोंनो ताबो एडिसिओ सरकार गठन खलायनाय अबत्ययै अब्दि भावे जन यदि जे दांगा हांगामा खलाय देखलाय जों त्रिपुरा मुथा आसय दंलाक बिनि प्रतिरोध जों खलायनाय अबनि बागां सांबादिक बंधुरानबो सागौ नरावबो इमिन बिचार खलायदि इमिनाव प्रकाश खलायदि जत जायगाय खबर सरिरदि अबनां नने थाइयो अबनाम सुरु हामबाय धन्यवाद आमादेर चुमुई टीवी एवं কক ত্রিপুরাকে আজকে আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা একটি কথা বলতে চাই যে আমরা আপনারা জানেন এডিসিতে আমরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সরকার গঠনের দিকে যাচ্ছি আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরার মহারাজাকে ত্রিপুরার জনসাধারণ বিপুল ভোটে জয়ী করিয়েছেন আমরা ত্রিপুরাবাসী আমরা ত্রিপুরামথার সমস্ত ওয়ার্কাররা খুব খুশি আনন্দে আছি কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের সামনেতেও আমাদের কর্মীদের উপর বিভিন্নভাবে বিজেপি পার্টির তরফ থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে অন্যায়ভাবে আচরণ করা হচ্ছে আমাদের কর্মীদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইভেন আমাদের যে 5 নং ছামনুর ক্যান্ডিডেট আমার সঙ্গে বসে আছেন রতনজয় ত্রিপুরা মহোদয় ওনার উপর আক্রমণ করা হয়েছে ওনার গাড়ির লাইট ভেঙে দেওয়া হয়েছে আমাদের ছামনুর ত্রিপুরামথার পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছে ওনার দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে আমরা আশা রাখি আগামীতে যাতে বিজেপি পার্টি এভাবে কোনো কিছু ঘটনা না ঘটে আমরাও চাই না যাতে পরিস্থিতি একটু খারাপ হোক আমরা চাই সবাই যাতে আমরা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে চলাফেরা করতে পারি জনসাধারণের উন্নয়ন করতে পারি সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারি আর আমাদের মহারাজার একটা নির্দেশ আমাদের ত্রিপুরামথার যারা ওয়ার্কার রয়েছেন তাদের কাছে অনুরোধ করেছেন উনি যাতে আমরাও যাতে কোনো নিরপরাধ বিজেপি কর্মী হোক সিপিএম কর্মী হোক কংগ্রেসের কর্মী হোক তাদের উপর যাতে আক্রমণ না করি আমরা যাতে সবাই মিলে একসঙ্গে থাকি এই অনুরোধটা উনি করেছেন আমাদের ভূভাগরা আমরা আগামী দিনে যাতে সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারি শুধু এই ছামনু কনস্টিটুয়েন্সিতে নয় সমস্ত ত্রিপুরাতে এই কথা বলে আমার কথা এখানে শেষ করলাম আরেকটি কথা হচ্ছে আমরা আমাদের ভূভাগরা
চেয়েছিল যাতে একটা ভালো উৎসব অনুষ্ঠান করার জন্য আমরা জিতার পর, কিন্তু দেখা যায় যে বিজয় মিছিল হলে অনেক সময় শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হয়। বিজয় মিছিল করার সময় দেখা যায় অনেক সময় আমাদের যারা পার্টির কর্মী থাকে তাদের সংযম হারিয়ে ফেলে উৎসবের মেজাজে, তখন একটা বাতাবরণ খারাপের দিকে চলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণেই উনি সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে বিজয় মিছিল না করার জন্য অনুরোধ করেছেন আমাদের কর্মীবৃন্দকে। আমরা তিপ্রামথা শান্তি সম্প্রীতিতে বিশ্বাস রাখি, আজকেও রাখি, আগেও রাখতাম, আর আগামীতেও আমরা রাখি। এই কারণে আরেকটা অনুরোধ, আমরা আমাদের বিজেপি হোক, সিপিএম হোক, কংগ্রেস হোক, সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টিদেরকে আমরা চাই আমরা শান্তি সম্প্রীতিতে একসঙ্গে বসবাস করি, আর ওনারাও যাতে এই আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে শান্তি সম্প্রীতিতে থাকার জন্য আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মেলান। ধন্যবাদ। হামবাই।